أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. صدق الله العلي العظيم. ذات اقدس الہی لا حمد و ثنا بیت. الحمدللہ رب العالمین. خداوند عالم سمزات پوس یاننگیا صحت و سلامت جخ سے ینگ دی ماہ مبارک رمضان نا انیرا ملاقات چایوت پی دی یک کنیانو انیرا حسفی میوت پی دعا ذرویت پی مناجات پایوت پی و رنگی تقصیر کن گنگمی کا استغفار نا توبہ نا انہا بایوت پی انیرا لا توفیق شامل حال سن. لذا خداوند عالم سمزاتی ریاضگوی کنگنیرز شکر بارگوشتین. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر واقعا خداوند عالم سمزات پستان سے پیدی نعمات کنی کا اگر نیر شکر بنکا توک ننی یرنگا خداوند عالم سمزاتی نعمات کن گنگما سکیچس ان وانگن یران دی بسان تھل دعا بایوت پی، دی بسان تھل مناجات بایوت پی، دی بسان تھل انگن یرنگا توبہ بایوت پی. خداوند عالم سمزاتی لمبی کا لقص چایوت پی و انگتا توفیق شامل حال شچین. لذا انگن یرز دی ایام کنیانوک انیرا مختصر دنچی کا فتح ماتنگ ما بلکی انیرز بہترین طریقے کا دی ایام کنیانونا استفادہ بارگوشتین. گرچہ انیرا دی ایام کنیانوک روایات کنیانوک بیان سنسیوت دی ایام کنیانوک انیرز نیت کا تتان انیری نیت عبادت انیرز حیث فینگا تو انیری نفس پو حیث پو تسبیح انیرا انذریوت. لذا دنیا نونگنیرز تلاوت قرآن نونگنیری زبان کن تلاوت قرآن کنگنیری معطر بندک چانگنیری نگاہ کن چونچک ستون سے جاک چانگنیری لقپا کما تمام اعضاء و جوارح کنما گنیری ستون سے جاک چا. لذا حقیقی روزدار کنیانوکنا صفات کنیانو بیان سنسیوت چچگی لسان پتا جاگا چچگ رنگ اعضاء و جوارح جاگا چچگی رنگ قلب پورنگ اسنین پان روزہ جاگا یعنی سامبا فکر. لذا حقیقی روزدار دو انسوک کی خس کھری شکم پوزا جانا تھونسیا سیستیانوگنا سون سے جاگتان دیانا سوکتا کھری تمام اعضاء و جوارح گنگما روزہ جاگتان دو انسوک حقیقی روزدار کنشتیانوگنا. لذا انشاءاللہ خداوند عالم سمزات نگن یرنگا توفیق شامل حال تو انشاءاللہ دی ایام کنیانوگا نیران حقیقی روزدار کنشتیانوگنا نیران قرار تانوک انشاءاللہ. لذا انتی خدمہ لدی آئے شریفہ پو بیان باجا سن. وقال الرسول یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقوس قیامت جغتانو شکایت بچن لو چیزرے خداوند عالم سمزات بکے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. یہ امت کنیس قرآن متروک بس تاس قرآن فانس جاکس قرآن تلاوت ما بس قرآن کا عمل ما بس قرآن تعلیمات متنظرے محجور یعنی متروک بس جاکس یعنی فانس جاکس. لذا دیانو دی مفہوم پکننگا نیرنگا چیزات چکھچک نیرا یونگ مچاچ دی مفہوم پکنا متروک معنی پوچین محجوری معنی پوچین میں چچک چیز ہونزر بننگا نیرس قرآن شتیانونا غفلت سن قرآن شتیانونا غفلت سن ودی چی خداوند عالم سمزات پسنگا نیری ہدایت مینگنا نیرنگ سعادت نا کمالی کچھایوت پی مینگنا خداوند عالم سمزات پس تمام چیزات گنگما قرآن مجید انوک بیان سن سیوتن اودے علم پکانا نیرس بہرہ ملیس نیرس اودے کنا فائدہ ملیس. لذا اودے غفلت شتیانوگنا پیغمبر فیقپو لیک سنا نگران یتکن اور اودے جکسمو رسول خدا فیقپو بیان بچت ندیو جکسد کی
نی امت کنیس قرآن محجور بک ندیولوژیک ست کی نی امت کنیس قرآن شتیانو نا غفلت چک لذا نخ رسول خدای فی قیامت جق پینو نی امت کنیانو نا چیز چیز شکایت بچہ سین اودے چیز پچین دربنا متروک قرآن محجوریت قرآن. لذا عزیزانون نی محجوریت قرآن چی بس چھچین چی کنا چھچین دربنا غن یرا شکل های مختلف غن یرا یونگت موارد های مختلف یعنی مختلف چیزات چگن یری لغیونگت دنیا نگنا اولین چیز پو کہ غن یرا قرآن محجوریت چھایت پی قرآن متروک چھایت پی قرآن غن یرا غن یری تخشی نکتا نتس حفظ بس جگد غن یری فقط و فقط غن یری بخصون سقیانو فقط و فقط غن یرا سفر لچھتنمت پا غن یرا دی قرآن پہ استفادہ چھمامت ادون انگنا من چچک چین دربنا غن یرس قرآن لردون بامت یعنی چی قرآن لردون بامت دربنا یعنی ہمیشہ غن یرا قرآن تلاوت زبانی کا جاری چھمامت یعنی غن یرس غن یری فون لقرآن تعلیم تامامت قرآن حسب آیت پو غن یری جامعان و پرورش تامامت دوین متروکیت قرآن دوین محجوریت قرآن. لذا دیدین دی زمان پینوک ہر زمانے انوک غن یری زبانی که بہترین ان میت پو احسن الحدیث و دی حدیث پینوک دیس پیرانوک نکذب مت خداوند عالم ارسنگ مذاتی کلام ان و دیدین غن یری زبانی کا جاری چھایت پی اگر کتو شائستہ ان مت پی کلام کتو ان کتو و ہمیشہ غن یری زبانی کا جاری بارگوشت سنن ادو ان تلاوت قرآن ادو ان تلاوت قرآن قرآن مجید تلاوت و خداوند عالم ارسنگ مذات پس غن یرا بہترین حافظہ حسب آیوت پی بہترین غن یرا حافظہ قرار تانسیوتاں اودے حافظی انو غن یرا بہترین چیز غن یرا حفظ جقبت پی مینا قرآن مجید آیات الہی دی آیات کن غن یرا حسب آیوت پی مینا غن یرا سیر نتلاشا کوشش بار کوشش. لذا امام باقر علیہ السلام فی اقبس کسل ملندک القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. لذا امام باقر في اقبس كسل ملت قرآن چگندر بنا عهد نامے ان کری بندون فرس کندی بندون طرف لائک عهد نامے چھت نامے خداوند عالم ارسنگ مذات پنگن یریا کل ان و نتنگا ضروری ان حتی واجب ان جرد فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده وان يقرأ منه في كل يوم 50 آية. جغزر بنگن یرس اودے قرآن پل نظر بارگوشن اودے عہد نامو لنظر بارگوشن و دی عہد نامے انو چیز رسیدو و دی عہد نامو سوز برسپینچوک سویمنگ نز برسپینچوک چیمنگ نز برسپینچوک لنگن یرس تد دے. لذا خداوند عالم ارسنگ مذات پس غن یران سعادت نا کمال کے کھر بیت پیمینا ہدایت من کھر بیت پیمینا غن یران قرآن مجید فبستانس و دی قرآن پا غن یران آسان ترین غن یران لمپو کی غن یران سعادت کے چھایت پیمینا. لذا غن یری تمام ننگ کنیانو قرآن مجید مہیا یوت تمام جگہ کا غن یرس تلاوت کا تو بک سمنا قرآن غن یرا مہیا چھچیوت. لذا امام باقر علیہ السلام فی اقبس کسل ملت جق زربا کھنتشی بارگوشن زربانی انتس قرآن تلاوت بارگوشن قرآن کا نظر بارگوشن اور جق زربا غن یرا جغی 50 آیا 50 آیا غن یرا دی قرآن مجید کی تلاوت بارگوشن زرد. لذا العزیز اولین چیز کی محجوریت قرآن واقع چھتن قرآن متروک چھتن قرآن غن یرا غفلت انو فوقتن اودے چیز پچین دربن اولین چیز غن یرا نا تلاوت می بچس پین قرآن طرف لرجوع می بچس پین قرآن آیات کن زبانی کا جاری می چھچس پین دی چک چک و نصر سی غن یرا متروک چھایت پی قرآن محجوریت چھایت پی چی چی چین در بنا قرآن تدبر می بچس پین.
لعزیز قرآن رو تدبر نمیوچن نمیسن یرس اولین سٹپ کی تلاوت قرآن بنا. تلاوت قرآن یرا متروکیت اولین سٹپ پوین وقتی کی یرا قرآن مجید تلاوت بسن وقتی کی یرس قرآن کی جگہ نظر بتن لذا یرا دوسرا سٹپ کی یرا یونچس ان قرآن یعنی تدبر بچسبو. لذا چیز اصلا قرآن متروک بسی ہوتا ہیں فانسی ہوتا ہیں تخشیں جخصی ہوتا ہیں مراسم سے استفادہ بیتا ہیں اور انسان پلچی بسے کس قرآن کا تدبر بچن. پہلا آیات الہی کن زبان کا جاری بارگس قرآن الفاظ کن غن ینا جغزر بزر برگس نی ادیر گیب نغن ینا تدبر قرآن اونچسے. لذا دومین چیز پو کی غن ینا متروک چھایت پی چند میں تدبر می بچس پو قرآن یعنی او دا قرآن معانی کن او دا قرآن مفاہیم کن غن یرا چھوت پا یت پیمینگنا لغا کھونگ ما یت پیمینگنا غن یر سعینا تلاش نا کوشش می بچس وین. لذا خود قرآن انو خداوند عالم ارسنگ مزاد پس کسل ملت افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون افلا یتفکرون لانسان لبشر کن لمؤمن کن کنتش چا قرآن تدبر مبائن کنتی میگنا فرج اگر کتر گو سدنا کنتا سعادت نا کمار گو سدنا قرآن انو یود چتا عقل مبائن. لذا توبیخ بس خداوند عالم ارسنگ مزاد پزرت افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها لانسان کن کنتت قرآن انو چا تدبر مبائن ام على قلوب اقفالها ay kintis nyung ano kinti qulub kun la kintis nyung kun thup sonsiyota ya kulik sonsiyota. Liza to wumin chis ngani aranga tadabbur qur'anin waqti ki ngani qur'ani tilawati taraf lasung jagi ngani res qur'ani 50 aya 10 aya 20 aya ngani re tilawat bas ode waqt pe anu ngani ara chi bar goshin zir banangani ara tadabbur bar goshasin. لذا اولین چیز بھی کرنا گیرا امام باقر علیہ السلام فی مولسان احد الہی انذرے. لذا گا انسان چک مدک گا جگہ چک چھانا کا تو کسنن لیر قرآنی آیات کن نظر چک بس سن یری لس لینو برکت مونچا سے لس کا چھکنس لس کا چھاوت سنن قرآنی تلاوت بس موتک باہر نانا باہر لبیتنا قرآن تلاوت چی یری زبان کا زمزمہ بس سن یری زبان پسرون سے لوشا سن خداوند عالم ارسنگ مزاد پس اودے تلاوت ذریعے کہ یری زندگی انو برکت تانچہ سے. لذا نن یرا نسر سی چیز پچیوں تدبر قرآن قرآن انو تدبر بارگو شزن. امام علی علیہ السلام فقص بیان باچت ودم متقین مؤمنین کنی صفات کنی بارینو کہ اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لأجزاء القرآن یرتلون ترتیلا یحزنون به انفسهم ویستبشرون به دواء دائکم. ودم متقین انسانونی صفات پو دیو انزرت کھون چھلا لنگ سنا قرآن تلاوت بچین تعلین لأجزاء القرآن اجزاء الہی او دے قرآن او دے جز کن او دے اجزاء کن او دے آیات کن کنتی زبانی کا جاری بچا سن. دو چیوہ سے تلاوت بچن مؤمنز چیوہ سے تلاوت بچن متقی افراد کنز بیان بچن یرتلونہا ترتیلا کنز ترتیل کا تلاوت بچن جنی ترتیل چیز ضربنا الترتیل عداء الحروف وحفظ الوقوف یا الترتیل تجوید الحروف و حفظ الوقوف. نی ترتیل چیز زرچن درمنا ترتیل جو چلا زرچن جو آیات الہی کن او دے آیات کن یرد تلاوت بیتن او دے الفاظ کن واضح طریقے کا یرد زیربا یعنی چاتے شمردہ بسے الگ الگ بس یرد بیان بایوت پلا ترتیل زرچن ودون معانی آیات کن انو تفکر بچسبو ودون انو کتاس زرچس پلا ترتیل زرچسن. وقتی کہ انسان ترتیل کا ضربنا یحزنون به انفسهم ویستبشرون به دواء دائکم نی او دے انسان کنی ترتیل کا ضربنا او دے آیات کن شمردہ بسے یعنی
واضح طریقے کا تلاوت بانا و ترتیل یمبو ادا بانا او دے انسان کن لا وقت کی دی آیات کن کی جنتی بشارت تنسیوتن او دے آیات کن تلاوت بانا او دے انسان کن تھات کھنر گموچ و دے آیات کن چی جہنمی بارے انو بیان بسیوتن گویا ان کی او دے انسانونی نائی کا جہنمی او دے صفات کن جہنمی چھایت او دے واقعہ کن گنگمرت نی کا بیان چھانا چکتا او دے انسان کن دی تلاوت بچنا میگے پر چھمائیونگت و خدا وند عالم رسنگ مزادی شیطیا پناہ کرت و دواء دائکم و نن یری زرموی او دے من کن گنگما قرآن مجید یا بیان سنگ سے شفاء لما فی الصدور خود قرآن مجید یعنی بیان سوسیوت وکن تسنین زرمون گنگمی دوا پو قرآن مجید یعنی قرآن مجید لرجوع بس لذا یہ سی چیز پنگانی یارا تدبر قرآن امیر المؤمنین علی علیہ السلام فیقبس کسل مرد علا لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر اگر گاسو چی قراءت بوک گاسو چی تلاوت بوک او دے تلاوت پیانو اگر تدبر کا تم اتنا تفکر کا تم اتنا او دے تلاوت پیانو خیر چی مت جو او دے تلاوت پیانو برکت چی مت دیانا چکلا علا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ اگر گاسو چی عبادت چی بنا کا تو معرفت مت پا تفقہ مت پا اگر کا تو کو عبادت بنا کا تو او دے عبادت پیانو خیر چی مت لذا نن یرا ضروری انسوک پہلا نن یرا تلاوت قرآن انجام تنگ ما ودر یب دنگن یرا ودر قرآن آیات کنی مفاہیم کننا معنا کن چھوٹ پیوت پنگن یرا سائن تلاش نے کوشش بارگوش ازنسو ادو نیانو تدبر بارگوش ازنسو لذا امام سجاد علیہ السلام فی قص کسل ملد آیات القرآن خزائن فکلما فتحت حس خزانتن ينبغي لك أن تنظر ما فيها قرآن الہی خزانے کن علم خزانہ اگر گن یرار کو سننا کا تو قرآن مجید تمام چیزات کن گنگما قرآن مجید انو بیان سوسیو لذا فکلما فتحت خزانتن وقتی کی یرس اودے خزانہ پو یرس پھینا آیات چچنگن یرف خزانہ ان جو چچنگن یرف خزانہ ان کل قرآن گن یرف خزانہ ان لذا اودے جل نیسے آیوت پہ اودے خزانہ پو یرس چک باز بانا یرس فینا کتوک ینبغی لک ان تنظر ما فیہا یری فرس ضروری ان لازم ان یرس اودے آیات کو نیانے چیزو یرس تار کشس نظر بار کشس یران سعادتی کھر بیوت مینے یران چی بیان سن سے دو یران اگر کتو ٹیچر انگا تو یری وظیفہ پوچھی دو یران اگر معلم ان یری وظیفہ پوچھی دو یران اگر بزنس مین ان کا تو یری وظیفہ پوچھی دو یران اگر جامعی زمام پو رسیو اگر یری لگا کتو یدن کا تو یری وظیفہ پوچھی دو جن گنگ منگن یران قرآن انتب چسن جن گنگ منگن یران دی قرآن پہنوک بیان سنسیو لذا انشاءاللہ خدا وند عالم ارتمازات پر اگر توفیق چتانا کتوک دی ادامہ بحث بینتے خدمت لرگی اپنا ین کلپ چانو بیان بید انشاءاللہ خدا وند عالم ارسنگ مزاد بگنا نن یرس دی ایام کن نن یران بہار قرآن نازل سمیت پی مہینہ ان لذا خود قرآن کنا نچا سالت خدا یبارے حد بحق قرآن نچا جغ زربا قرآن تلاوت بایوت پی قرآن آیات کن زبان کے جاری بایوت پی و قرآن انک تدبر بسے تفکر بسے رنگ زندگی انک سٹول بیتنگا چنگا ما توفیر شامل حال سنشک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.